बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़अल अर्रुबाइल मुजर्रद का ये सबक नंबर 62 हिस्सा बी है। हमेशा की तरह सबक का आगाज पिछले सबक के मुराजए से करते हैं। पिछले सबक में हमने जाना कि हरूफ असलिया से मुराद किसी मादे के ऐसे हरूफ जिसके एक हर्फ को भी अगर ख़त्म किया जाए तो इस मादे के कोई मायने नहीं होते और वो मुहमिल यानी बेमानी लफ्ज़ बन जाता है, और अगर इस मादे से अफ़आल व अस्मा बनाने की कोशिश करें तो नहीं बनते। इसी तरह हमने जाना कि अरब दानों ने मुख्तलिफ तरह के अस्मा और अफ़आल बनाने के लिए फ़ा आइन लाम और फ़ा आइन लाम लाम असली हरूफ पर मुश्तमिल दो तरह के अवज़ान फ़अला और फ़अलला मुतारिफ कराए। फिर इनमें कुछ मज़ीद हरूफ का इजाफा करके मज़ीद अस्मा व अफ़आल बनाने के लिए मज़ीद अवज़ान बनाए। इस तरह असली हरूफ और असली हरूफ में मज़ीद हरूफ लेने की मुनासबत से तमाम अवज़ान को दो ग्रुप्स मुजर्रद और मज़ीद में मुनक़सिम कर दिया। मुजर्रद और मज़ीद नामी इन ग्रुप्स में ऐसे अवज़ान हैं जो बेशुमार अफ़आल व अस्मा की बुनियादी इकाई हैं, यानी इन मुजर्रद और मज़ीद अवज़ान से मुख्तलिफ अस्मा व अफ़आल के मादे बनते हैं। इस सबक के पिछले हिस्से में हमने मुजर्रद के दूसरे ग्रुप जो कि 4 हरूफ असलिया से बने फ़अलला नामी वज़न से मौसूम है, उसका तलफ़्फ़ुज़ और मानी जाने। इस पर बनने वाले मुख्तलिफ अफ़आल लाज़िम व मुतअद्दी, मुदाफ़ व गैर मुदाफ़ की सूरत में मिसालन देखें। इस ग्रुप के अफ़आल मनहूता और कुरान में मौजूद इस मादे पर बनने वाले कुछ अफ़आल भी जानें। आज के सबक में हम जानेंगे मुल्हिक से क्या मुराद है, मुल्हिकात रुबाई किसे कहते हैं, मुल्हिकात रुबाई की तादाद कितनी है, मुल्हिकात रुबाई का तलफ़्फ़ुज़ और मायनी क्या हैं। आइए अब अपने आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रुबाई मुजर्रद फ़अलला पर मुख्तलिफ अफ़आल भी बनते हैं और इसके मुल्हिकात भी अरबी लुग़ा में मुस्तामिल हैं। इल्हाक़ से क्या मुराद है? किसी वज़न में कोई ज़ायद हर्फ लगा देना जो इस वज़न के हरूफ, साख्त, तलफ़्फ़ुज़ और मायनी बढ़ा दे और अपने बनाने वाले वज़न की तरह मुख्तलिफ सीगों में तब्दील हो सके, इल्हाक़ कहलाता है। इल्हाक़ की दलील, मुल्हिक वज़न बनाने के लिए इदाफ़ी हर्फ अपने वज़न से जुदा और निकला हुआ महसूस ना हो, जिस तरह इस्म तफ़दील के लिए हमज़ा अकबर और अफ़दल सबसे बड़ा और सबसे अफ़दल में लगाना, जो कि कबीर और फ़दील यानी बड़ा और अफ़ज़ल से बने हैं। इल्हाक़ की शराइत, इदाफ़ा ऐसा होना चाहिए जो मायनी के बयान में खारिज नहीं होता, यानी अपनी जुदागाना मायनी नहीं देता। नंबर 2, बनने वाला मुल्हिक लफ्ज़ बनाए जाने वाले मुल्हिक बिही वज़न से हर तरह से इल्हाक़ करे, यानी मुल्हिक बिही अगर अस्मा व अफ़आल और इनकी गर्दानें बना सकते हैं तो बनने वाला मुल्हिक मादे से भी ये सब बनाया जा सके, यानी नया बनने वाला मुल्हिक वज़न शक्ल और तलफ़्फ़ुज़ में मुख्तलिफ मगर फ़अलला जैसी ही गर्दान इस्मुल फ़ाइल, मफ़ऊल, मस्दर वगैरह बना सकता है। यानी हम फ़अलला ले रहे हैं, फ़ैल रुबाई मुजर्रद, तो मैंने इसी की ही मिसाल बताई आपको। फ़वाइद मुल्हिक, बनने वाले ये मुल्हिकात किसी शेर या किसी कौल में हम काफ़िया के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और इबारत को सामे के लिए यानी सुनने वाले के लिए खूबसूरत और मुअस्सर बनाते हैं। आइए अब मुजर्रद रुबाई फ़अलला के मुल्हिकात का तारुफ, मानी, तलफ़्फ़ुज़, मिसालें और अक़साम जानते हैं। वज़न मुजर्रद रुबाई फ़अलला से बहुत से अवज़ान मुल्हिक यानी जुड़े हैं। ये इल्हाक़ वज़न फ़अलला में फ़ा या आइन हरूफ के बाद किसी हर्फ के बढ़ाने या इस मादे यानी फ़अलला में से पहले लाम को हटाने से होता है। बनने वाले ये मुल्हिकात लाज़िम व मुतअद्दी दोनों तरह के अफ़आल के मादे बनाते हैं। इन मुल्हिकात की निस्बतन ज़्यादा मुस्तामिल तादाद 7 है। फ़अलला ये पहला वज़न है जो अपने असल वज़न फ़अलला से ही मिलता जुलता है। इसे ज़्यादा वाला फ़अलला कहते हैं, यानी अपने ही जैसे एक और हर्फ वाला। इसकी पहचान इसके फ़ैल में किसी हर्फ की तकरार से होता है। मिसाल जलबबा, दरबबा। इस वज़न के अफ़आल सिर्फ मुतअद्दी होते हैं। फ़अला, फ़ैल के फ़अलला के फ़ा के बाद वाव साकिन लगाने और पहले लाम को ख़त्म करने से दूसरा मुल्हिक फ़अला बनता है। मिसाल जौरबा। फ़अवला, फ़अलला के आइन के बाद वाव मफ़तूह लगाने और पहले लाम को ख़त्म करने से तीसरा मुल्हिक फ़अवला बनता है। मिसाल रहवका। फ़यअला, फ़अलला के फ़ा के बाद या साकिन लगाने, मादे के आइन को मफ़तूह करने और पहले लाम को ख़त्म करने से चौथा मुल्हिक फ़यअला बनता है। मिसाल बैतरा। फ़अयला,
فعللہ کے عین کے بعد یا مفتوح لگانے اور پہلے لام کو ختم کرنے سے پانچواں ملحق فعیلہ بنتا ہے، مثال شریفہ۔ فعنلہ، فعللہ کے عین کے بعد نون مفتوح لگانے اور پہلے لام کو ختم کرنے سے چھٹا ملحق فعنلہ بنتا ہے، مثال قلنسہ۔ فعلہ، فعللہ کے پہلے لام کو ختم کر کے آخر میں الف مقصورہ چھوٹا بغیر نقاط یا سے ملتا جلتا الف لگانے سے ساتواں ملحق فعلہ بنتا ہے، مثال سلقہ۔ ایک مرتبہ پھر مجرد رباعی فعللہ کے ملحقات کا تلفظ اور امثلہ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 فعللہ، مثال جلببہ، اس نے جلباب یعنی برقع پہنایا۔ فوعلہ، مثال جوربہ، اس نے جورب یا جرابیں پہنائی۔ فعولہ، مثال رہوکہ، اس نے تیزی کی۔ فیعلہ، مثال بیطرہ، اس نے جانور کا علاج کیا۔ فعیلہ، مثال شریفہ، اس نے کاٹا۔ فعنلہ، مثال قلنسہ، اس نے ٹوپی پہنائی۔ فعلہ، مثال سلقہ، وہ کمر کے بل لیٹا۔ مجرد رباعی فعللہ کے ملحقات کی مزید امثلہ دیکھ لیتے ہیں۔ فعللہ وزن پر دحرجہ، زحزحہ، بعثرہ، بسملہ، زلزلہ، وسوسہ۔ فوعلہ وزن پر حوقلہ، عوقلہ، حوجلہ، حوفلہ، رودنہ۔ فعولہ وزن پر بروزہ، کلورہ، ہرولہ، برودہ، جہورہ۔ معنی اردو کے آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح فعیلہ پر بیقرہ، بیطرہ، شدیدہ، ہیمنہ۔ فعیلہ پر رہیہ، شریفہ، عثیرہ۔ فعنلہ پر برنسہ، مغناطہ، قلنسہ۔ اور نعنعہ فعلہ پر سلقہ، القا، جعبہ، الغا اور الہا۔ آئیے ہمیشہ کی طرح مشقوں کے ذریعے لیے گئے سبق کی دہرائی کرتے ہیں۔ مشق نمبر 1، جملے کی مناسبت سے مربع میں موجود الفاظ کے ذریعے خالی جگہ پر کریں۔ مشق نمبر 2، درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ فعللہ وزن پر ملحق کی مثال جلببہ۔ فعولہ وزن پر ملحق کی 2 مثالیں رہوکہ، ہروکہ۔ فوعلہ وزن پر ملحق کی 2 مثالیں جوربہ، حوقلہ۔ فعیلہ وزن پر ملحق کی مثال صہینہ۔ فعیلہ وزن پر ملحق کی مثال سیطرہ۔ فعنلہ وزن پر ملحق کی 2 مثالیں سمنتہ، برنسہ۔ فعلہ وزن پر ملحق کی 2 مثالیں الہا، القا۔ مجرد رباعی کے مضاعف افعال کی 2 مثالیں غرغرہ، رفرفہ۔ مجرد رباعی کے منحوتہ افعال کی 2 امثلہ بسملہ، حوقلہ۔ مشق نمبر 3، عبارات کی مناسبت سے ان کی مثالیں ملائیں۔ کسی چیز کے مشابہ ہونے کی طرف اشارہ کرنا۔ علقم الطعام، اسم اعلیٰ سے بنے تو اسی کی جانب اشارہ کرے۔ تلفنہ، کسی میں ڈھل یا تبدیل ہو جانا۔ نجلزہ، 2 یا زیادہ الفاظ کے بیان کے لیے ایک ہی لفظ بن جانا۔ عبد قیسن کی جگہ عبقسی کہنا، پہلی مثال۔ 2 یا زیادہ الفاظ کے بیان کے لیے ایک ہی لفظ بن جانا کی دوسری مثال بسملہ یعنی بسم اللہ کہنا۔ کسی وزن میں کچھ حروف کا اضافہ کر کے کچھ مزید اوزان بنانا جن میں اس وزن جیسی خاصیات ہوں ملحقات الرباعی کہلاتا ہے۔ فعللہ، فوعلہ، فعولہ، فیعلہ، فعیلہ، فعنلہ، فعلہ کیا ہیں؟ ملحق الرباعی ہیں۔ مشق نمبر 5، ان عبارات کا اردو ترجمہ کریں۔ علقم الطعام، اس نے کھانا۔ علقم تربوز کی شکل کا چھوٹا سا کڑوا پھل ہوتا ہے، اس کی مانند کر دیا یعنی کڑوا کر دیا۔ لبننا، اس نے اسے لبنانی بنا دیا۔ عرجنا، اس نے کدال کیا یعنی کدال کا استعمال کیا۔ بیطرہ، اس نے جانور کا علاج کیا۔ عصفرت الثوبہ، میں نے عصفر پھول کو کہتے ہیں اس سے پہناوے کو رنگ دیا۔ اسمع زغزغۃ العصافیر، میں چڑیوں کی چہچہاہٹ سن رہی ہوں۔ حرصت الام علی طمأنۃ ابنائها، ماں نے اپنے بچوں کی خیریت کا خیال رکھا۔ ضرب زلزال خفیف مدینہ ہیروشیما فی الیابان، کم درجے کے زلزلے نے جاپان کے شہر ہیروشیما کو ہٹ کیا۔ بعثرت الاوراق علی الارض، زمین پر اوراق بکھرے ہوئے تھے۔ برقش کلامہ، اس نے اپنی بات میں ملاوٹ کی۔ ابہرت الدواء ونرجسته، میں نے دوائی خوبصورت اور نرگسی بنائی۔ فلفل الطعام وکزبرہ وشورمہ، اس نے کھانا مرچوں والا بنایا اور اس میں دھنیا اور شور نامی جڑی بوٹی ڈالی۔ شکراً لحسن استماعكم ومشاهدتكم مرة أخرى،
امید ہے مرتب کردہ موضوعات سے آپ ہمیشہ کی طرح مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگلے سبق میں سیکھنے کے اس سلسلے کو اس سبق کے تیسرے حصے کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ و حفظہ۔